حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. आरज ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके वालिद और उसकी औलाद से ज़्यादा महबूब तर ना हो जाऊँ।